Tag fish market mga lods. Gumatang si bike kaya. Gumatang ka tibay kayo. Gato na eh. Sale for sale. May for sale. Tayo gumatang pating. Apa ya bilang kwartam karyas. Ayan. Hindi nakatindag niya. Balin sa Video aja. fish market. High loads. Ito ang sarap inihaw. Crabs. Oh. King crabs. Ito sana. Oh. Ano? Ikat. Ikat. Ayo. Hello pare. Ha? Bagus kasi. Alam mo. Ay, kaya sige. Ay, fish. Shari, amor. Puro naman na ganyan. Lingan. Shrimp. Ipon. Okay, bibili muna kami mga lods.